we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Batan-ong tagiya og massage parlor nga gihimong prostitution den. Kauban niya igsuon og duha pa ka mga empleyado. Nadakpan sa interagency operation pinangunuhan sa NBI 7. Mga trabahante misaksi nga ang tanang babaeng therapist pahimuslandaan sa tag-iya isip on-the-job training kun OJT. Ani ang report? Sulod sa detention facility sa NBI 7, gipahimutang ang duha ka mga babaeng receptionist ug cashier nga tawgon natong Maria ug Fe, dili tinuod nila ngalan. Andam silang musaksi batok sa tag-iya sa massage parlor nga ilang gialagaran. Gibutyag nila nga adunay special service nga gipabuhat sa ilang amo ngadto sa mga therapist basta maka-afford sa special price. Gani gitanyag usab kini ngadto sa mga home service. Unsa man kini nga serbisyo? When we say lingam, unsa na siya nga serbisyo, Maria? Silbi mo ragkuhan, sir, ka prostate massage. Prostate massage? Yes. So ang organ sa lalaki ang i-massage? Yes. Mas magkapakugang ang gibutyag ni Fe kay gikinahanglan kuno nga mag-on-the-job training ang mga babaeng therapist mismo ngadto sa tag-iya sa massage parlor. Lay therapist nga wa mag-agi niya. Sumuakit na niya? Yes, sir. Meaning, mo serbisyo, mo massage sa iyang prostate? Yes, sir. Pasensyahay na lang to, sir. Matug-an namin sa tinuod. Supak man silang kabubuton, apa napugos ang duha ka mga kawani sa pagtrabaho aron dunay magamit sa pag-eskwela, din usa kanila graduating sa college. Samtang ang usa mabdos, giklaro sa duha ka trabahante nga wa sila mo sideline sa pagbasahi. Samtang ang tag-iya sa massage parlor nga si Mark Ryan Bilucura, 24 anyos, uban ang iyang igsuon nga si John Lloyd Bilucura, anaa sa Pica Silda, wa moatubang sa media. Matod ni Direktor Rinan Agustos Oliva sa NBI 7 nga nadakpan ang upat ni adtong Marso 31 sa simultaneous entrapment operation sa massage parlor niini sa Tabunok Talisay ug sa Labangon, Cebu City. 11 ka therapist ang nariskyo sa maong operation. They were charged with qualified trafficking in persons, large scale and committed by a syndicate under the expanded Anti-Human Trafficking Act, Persons Act of 2012, in relation to the Cybercrime Prevention Act 2012. Bukas ang NBI sa paghimong state witness sa duha ka mga babaeng empleyado batok sa tag-iya sa massage parlor. Samtang adunay mensahe ang NBI aron marikay sa lapad nga eksploitasyon. We love our children, we do what is best for our children, so atong protektahan. Ang NBI, one of its primary jurisdiction is human trafficking, so you can come to the office. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Lain-laing sektor sa Katilingban wa makabatyag sa oil price rollback karong adlaw. Sayra nato pinagi nining report. Nahukman sa UDOTCO kon United Drivers Operators Transport Cooperative nga di una padaganon ang 30% sa ilang mga diesel-powered units aron makameno sa gastuhan sa krudo. Ang UDOTCO may 132 ka mga units sa diesel-fueled modern PUJ nga nag-operate sa Metro Cebu apan 70% lang niini ang gipadagan labing daghan matag rush hour. Hinuon 100% nga nagdagan ang 100 units sa ilang mga Egypt. Matod ni Malvin Arias, chairman sa UDOTCO, nga bisan pa man sa 1 peso and 85 centavos per liter nga rollback sa diesel ug 2 pesos and 30 centavos nga pag-us-o sa presyo sa gasolina karong adlaw, wa kini nila mabatyagi. Kini bisan pa man kung gitugutan na ang 100% seating capacity sa mga pampublikong sakyanan. Gatong padaganon ang tanan, ma'am, yung mga pasahero nato mura gikuha sa UDOTCO. Magpuno lang sa losing na ito kada adlaw. Hino, nakita na mo ang mga pasahero is nakiter na sa gyud. Hinuon mapasalamaton sila sa 7,200 pesos nga fuel subsidy. Ilang panghinaot nga muhunong na ang padayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Sa pagkakaron, gipaabot na usab nila ngadto sa LTFRB 7 Director ang ilang tinguha nga matugutan usab ang limited standing alang sa mga modern PUJs. Sa Mandaue City, gihangop sa pipila ka mga motorista ang rollback nga giimplementar sukad kaganihang buntag. Nining gasoline station sa reclamation area, 2 pesos og 30 centavos kada litro ang rollback sa gas, samtang 185 sa diesel. Apan matud sa usa ka motorcycle rider, mas maayo unta nga magpadayon ang pagmenos sa presyo. Murag kuan sir, kuwang pa jud. Kuwang pa jud, murag mahal pa gamay. Samtang moabot na sa 1,000 ka mga pirma ang nahipos sa signature campaign nga gilusad dinhi sa Sugbo. Gisugdan kini ni atong Biyernes sa lain-lain nga grupo kundi usa sa mga petisyon misupak sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo. Mato di Greg Perez sa Piston, padayon pa sila nga nang hipos og mga pirma aron mapalanog ang ilang kausa og ila kining isubmit sa mga government agencies. Samtang sa dakbayan sa Talisay, dili gihapon makatabang ang gipatuman nga rollback sa petrolyo karong adlaw. Gawas kun magpadayon pa ang pag-rollback o di na motaas pa ang presyo. Kini ang yangungo sa mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay. Ang sahip sa hiro o sa lakbook, nga karga 5. Marugit tao na mong magkuhan, nagbalik, way sod, usahay. Ang mga tabang man ang rollback, ma'am, pero ang pag-increase na petisan dako ang mga problema sa miyaning mga driversad. Dugang sa mga driver nga di lang ang petrolyo ang nimahal kundi lakip na usab ang mga spare parts sa mga sakyanan. Rollback sila og 2, ang uminto pitindako yan sa may kapusalanan. Ya ang among kuan maaraman gyapon among puy naguminto sa plitihan kay lagi di lagi kalihok. Ako si Famary Dumabok. Ako si Nico Sereno. Ako si Luan Merondina. Balitang Besda. Bisan sa fuel price rollback, mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay nangita na sa fuel subsidy nga gisaad sa national government. Ani ang report ni Famary Dumabo. Si Boy Signoron, pipila ka tuig na nga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay nga adunay rotang tabunok ngadto sa Tangke ug Kimba. Kung sa niyagi mga tuig ang 300 pesos kitaon niya sa buntag pa lang. Karon maglisod na siya og kita nini bisan magsugod siya alas 5 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Og bisan pa kung tag 15 pesos na ang plitihan sa matag pasahero. Mong siya og iyang kauban nangita sa gipasalig nga fuel subsidy sa kagamhanan. Mahapon, mabuntag, mao ni namong kasagar pasahero. Alas 5 paminggawas ka mong kwarta 120 pa sa nang oras aron. Mura gimig na hugno ana niya kay abi magunsa pagka parang kalag kwestura wa di klaro nga maabot na namo. Ado na may mga pasahirong moreklamo sa taas nga plitihan apan sagad ni sabot na lang. Oo, okay ra gyapon. Ang pliti na nilang gyapon kay para sa nila. Naanad naman di mo. Naanad. Gitugan sa Pangulo sa City Toda, Joy Tumulak nga gusto sab silang muhatag og ayuda sama sa niaging tuig nga dunay kinilong bugas. Apan tungod sa election ban, di na kini mahimo karon. Matod pa nakahatag na sila og mga pangalan sa mga registered operator o driver sa tricycle sa dakbayan ngadto sa DILG. Ang DILG may gitahasan sa LTFRB nga mokuha sa listahan sa mga tricycle driver sa matag LGU. Wala pa may knowledge o unsay may tabuad to.
Matod pa ni Ma'am Lisa nga igo rasad sila nakadawat og kining instruction nga mo-coordinate sa local traffic aron mahibaw-an og pilay numbers of tricycle. Apan ang ulo ang buhatan sa LTFRB, nagpaabot pa sa COMELEC nga aksyonan ng ilang gidusong application for exemption sa election ban aron pa dayong makahatag sa fuel subsidy. Uban ni Jun Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City pabiling luwas batok sa bird flu. Gawa sa Luzon area may mga kaso na usab sa bird flu sa pipila ka bahin sa Mindanao. Adunay report si Luan Merondina. Sa 102 blood samples and cloacal swab nga nakuha sa mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force niadtong Marso 17 ug 18 sa mga avian species sa Olango Island, nasuta nga pulos kini nagnegatibo sa bird flu. Matag Marso ug Oktubre, mopahigayon og monitoring and surveillance sa mga avian species sa Olango Island ang mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force tungod sa presensya sa daghang migratory bird sa isla ning mga buwana. Sa mga poultry raisers nga vigilant jud tatanan, magtinabangay ta nga because this is a close coordination, it needs everybody's participation nga para dili jud ta masugdan sa kato ang bird flu virus. Apan bisan pa man niini, gihingusgan gihapon sa City Veterinary Office ang monitoring sa pagsulod sa mga poultry products sa Lapu-Lapu City. Sa miaging semana, usa ka coordination meeting ang gipahigayon uban ang mga balut suppliers ug vendors aron masigurong way mga itlog sa itik, manok ug pugo nga gikan sa Luzon area ang makasulod sa dakbayan. Wala na sila ga-purchase gikan sa Luzon. So ang uban ato man giadto ang katong suppliers ad nila, which is ang kadaghanan sa Konsolasyon. So kuan ra siya ma'am, poultry ang ilaha karon. So naasay uban nga gikan sa kanang Bohol. Ubos sa executive order ni Governor Gwen Garcia nga gipatuman usab sa mga highly urbanized cities sama sa Lapu-Lapu City, gipatuman ang 45 ka adlaw nga pagban sa mga poultry products gikan sa Luzon sukad Marso 10. Apan wa pay bag-ong EO ang gobernador nga nagban sa mga poultry products nga gikan sa Mindanao nga bag-uhay lang usab nga naapektuhan sa bird flu. Atong veterinary quarantine office nagkuan sa sila, coordination sa sila with the Bureau of Animal Industry sa ilang mga guidelines dito. So mo follow na sa sa ilang guideline. Anyway, di man sad na sila kasud kay sa quarantine palandaan kuan naman na sila ang ilang document ana. So kita diri igurata nga mo follow unsay naa sa executive order. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka pulis ang patay ug laing 5 ang nasamdan dihang gipabuto sa giingong NPA terrorist ang duha ka mga anti-personnel mines dito sa barangay San Miguel, Las Navas, Northern Samar. Sa report nga gipagawa sa Philippine Army, giingong gipabuto sa mga NPA ang anti-personnel mines batok sa CSP team sa 20th Infantry Battalion samtang nag-atras paingon sa barangay Usang, Katubig, Northern Samar alas 11:50 kagabi. Ang pulis nga namatay giilang nga si Patrolman Harvey C. Lovino Jr. Kinsagida sa Northern Samar Provincial Hospital alang sa post-mortem examination. Samtang ang mga samdan giatiman na karon sa Tambalanan. Nasayran nga ang barangay Osang sa lungsod sa Katubig ug barangay San Miguel sa lungsod sa Las Navas unang gitumbok nga gipugaran sa mga NPA. Apan human sa clearing operation sa mga sundalo, gingong mibalik ang mga NPA terrorists aron suwayang ma-recover ang ilang nawala nga mass base. Maong naghiusa ang AFP ug PNP pag-deploy ug CSP teams sa mga apektadong barangay aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga mulupyo gikan sa giingong extortion ug pagpanghadlok sa mga NPA. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. School-based vaccination rollout gisugdan karong adlaw sa Bukirang Barangay sa Sinsin sa Dakbayan sa Sugbo. Atong sayran kining report.
Buntag pa lang nangabot na ang mga ginikanan ug mga tinun-an sa Cincy National High School diin ipahigayon ang orientation ug ang vaccination sa mga tinun-an. Kini isip pagpangandam sa pagsugod na sa limited face-to-face classes sa Mayo 16. Usa si Raisa Binuha sa nagpaabot nga mabakunahan. Gikulbaan man apan mas mipatigbabaw ang iyang excitement sa pagbalik na sa limited face-to-face classes. Ingon usab nini ang gibati sa mga ginikanan nga gikapoy na sa module sa mga bata. Aron matuman kini gikinahanglan nila nga magpabakuna. Gimingaw na ko og sud sa classroom. Aron maka-eskwela na sa akuan man sila sirs kanang sa naapil sila sa pilot test. Ang English teacher nga si Mr. Coino murag makaginawa na sa load kung makabalik sa face-to-face busa nang hinaot siya nga magpadayon na ang maong sistema sa pagtungha. Sa module good sir, mas doble ang workloads kay magkuwampa ka, mag-check pa ka sa papel sa mga bata. Para saan ka naman good kung mag face-to-face na ganito sir kay diretso ka makahatag sa kanang insights or kanang lessons ba. Kanang makapatuyan kay ka kanang discuss kutol sa masabtan sa bata. Ang Cincy National High School ug ang elementary school na apil sa 3 kamatunghaan isip pilot school sa face-to-face classes. Ilang gihangop nga giadto sila sa Cebu City LGU aron sayo na lang mabakunahan ang ilang matinun-an. Nagusbat man ang ilang eskwelahan sa Bagyong Odette apan wa kini makapugong sa ilang tinguha nga mabalik sa normal ang pagtungha sa mga bata. Sa among mga kanang tinun-an, hopefully na mabaksina na jud ta kay magsugod na unya ang ato ang face to face niya, kailangan ready na jud ang tanan. Ang mga parent actually sir positive sila no, nalipay ra sad ko after sa orientation na mo gapon because ganahan na jud sila sir nga mag face to face, but dili ba ta ka face to face kung walay vaccine nilang mga anak. Ako mensahe sa mga inanog sa mga bata na magpabaksin na ta. So kani siyang baksin dako kan sigtabang para mahuman ang atong pandemya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nunod sa pagtrabaho na SAM sa Mananga Bridge, paghuot sa trapiko sa Business District sa Dakbayan sa Talisay, sama sa Tabunog ug Lawaan, gipangandama na. Ang detalye sa live report ni Femari Domabok. Fem. Yes, Alan, kay naluag-luagan na ang quarantine restriction hinungdan nga daghang mga tawo ang gawas. Usa kini sa gikonsiderar sa DPWH 2nd Engineering District, si Tituda ug uban pang departamento diha silang pagplano alang sa maintenance sa Mananga Bridge sa Dakbayan sa Talisay. Nga kun ipatrabaho hayan nga sirad-an kini gikan sa mga sakyanan. Nagtagbo ganihang buntag ang kadagkuan sa DPWH 2nd Engineering District, Talisay City Engineering Office ug City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Gipahibaw sa DPWH nga downloaded na ang gahin alang sa repair and maintenance sa usa sa mga dakong taytayan sa Dakbayan sa Talisay, ang Mananga Bridge. Gani mamahimo na unta kining mapatuman ning simanaha. Apan tambag sa City Toda nga mas maayong ighuman na sa Semana Santa aron taas pa ang panahon nga mapahibalo ang publiko. Matod ni Engineer Leonard Abaw nga human sa repair ni atong 2019, kinahanglan na usab kining aspaltohon. Before pa nga ang election ban, kaya basi magtuo sila nga election ban na dugay na part na siya sa among routine maintenance sa duha ka bridge. Expected nga ang usa ka side magsugod after na sa Holy Week, igo-igo sad nga mulabay na ang kining gipaabot na to nga posibleng bagyo. So after Holy Week, mag-meeting mi og balik pag-finalize sa pizza. Aron di makahuot sa dagan sa trapiko, trabahoon kinigikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Unang trabaho ng habig sa taytayan nga padung sa habagatan. Ang Matag Bridge adunay gitas-on nga 224 og 217 meters. Hinuon dili pareho nitong 2019 nga pipila ka buwan usa kini nahuman. Karon kapin lang sa usa ka semana ang pag-ayom-ayom niini. Siguro tungod kay ang uneven surface siya kay usay na mga disgrasya na mo break, malaw, mapundo ang tubig, so mapangyo tong asfalto, labi na tubig ang skutan. Once nga trabahoon ang Picas Bridge, ang Picas side sa bridge maoy maagian og sakyanan nga himuon na tong two-way. So muna nga once nga ituway na ang maong taytayan, posibleng
dili ta mo paagi og mga dagkong trucks. Ang DPWH nigahay nagdulaan sa 5.6 milyones pesos nga budget alang sa maong maintenance. Samtang ala ng pagpatrabaho sa Tabunok Flyover ang posibleng himon humana sa eleksyon kay gipaabot pa sa DPWH ang budget alang niini. Kay numduman nga sa niaging simana, pipila ka mga pedestrian ang nireklamo tungod sa mga nahug nga mga tipakagikan sa pipila ka bahin sa Tabunok Flyover. Inon mato sa DPWH nga luwas ra pa kining agian sa mga sakyanan. Alan, Daghang salamat, Femery Dumabo. Pari sa simbahang Katoliko nangampanya batok sa vote buying. Giklaro hinuon ni Father Jovencio Co, assisting parish priest sa St. Andrew the Apostle Parish sa Amlan, Negros Oriental, nga non-partisan o way ginapigang kandidato ang iyang pagpangampanya kontra vote buying. Taliwa sa iyang homily, gisingit ni Father Co ang pahinumdum sa mga parokyano sa pagpakigbatok sa vote buying. Sa video nga gipadala sa GMA News, adunay gipakita si Father Co nga tarpaulin nga gisuwatan og mga pulong batok sa pagpamalit og botos. Ang mga tarpaulin gipanghatag ngadto sa mga parokyano aron ipatapot sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Sa pagkakaroon bisan ang mga tricycle units sa Amlan, adunay mga nagbitay nga tarpaulin batok vote buying. Non-partisan ni siya ha, neutral rota ini. Ato lang gusto nga dilita sa mukon og mga kandidato og mga alipores nga duolo na itong mga panimalay og bayaran ng atong boto. Pahimangno sa mga motorista nga mag-counterflow og dili musubay silang linya. Sub-sub karon ang operasyon sa mga traffic or mga sakop sa Traffic Enforcement Agency Mandawi kun team batok sa mga malapason nining maulagda. Usa silang gihimuan og random operasyon mao ang Dan JP Rizal human sila magdawat og impormasyon nga daghang reckless driver sa ilang pagmaniho og mutabok pa sa pikas lane. Awhag nila sa mga motorista nga musubay lang gyud sa lagda sa trapiko aron malikay sa disgrasya. Passenger Ship Safety Certificate sa Trans-Olango ang barge nga nasadsad sa kabaybayunan sa San Vicente, Olango Island netong Domingo sa Udto gisuspenso. Kini ang gipahibaw sa usa ka opisyal sa Marina 7 samtang nagpadayon ang investigasyon sa insidente. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak sa kapitan sa barge nga si Master Antonio Pruel kagahapon, gipasabot niini nga gituyo niya pagsadsad ang barge sa baybayon sa San Vicente aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero o mga kargamento niini. Pipila ka gutlo diha mibiya kini sa Roro Port sa Cordova netong Domingo sa buntag, nabantayang nagtakilid na di ay kini kay nasudla na di ay og tubig dagat ang manhole niini nga wa matarong og sirado. Dihang gipaubos kini sa maintenance check. Hinuon mo pahigayon og laing survey ug inspection ang taga Marina 7 sa Trans-Olango sa dili pa kini mo issue og order nga naglibkas sa suspension sa Passenger Ship Safety Certificate niini. Nagtingkagol karon sa prisuhan ang duha ka malalaki nga nasakpang nagawat og kable sa usa ka telecommunication company sa Dakbayan sa Talisay. Ang mga nadakpan gilang nga sila nga Bon Conde 28 anyos og Eufemio Caballero 38 anyos. Samtang laing kauban sa duha ang gingon nga kaikyas. Silang Conde ug Caballero nasikop sa usab sa security guard sa telecommunication company sa Barangay Tabunok. Sa dihang naaktuhan nga nagbitbit sa dagkong kable. Gibanabana mo kaban sa 14,000 pesos ang balor sa mga copper cable wire kasong qualified theft ang ipasaka patok sa turuhan. Okay mga kapuso, ato makita karon ang sitwasyon sa karsada. May Osmeña Boulevard, uptown area din sa Dakbayan sa Subo ni mga oras. Ato makita, ilabihan pang mingawa ang tagan sa mga sakinan. Matag habig, no? Both lanes mga higala. Kini, uguban pa mga balita sa pagpalig sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Nakigalayo na ang mga opisyal sa Mandawi sa kadaguan sa simbahan aron paghanay sa mga kalihukan sa umabot nga Semana Santa. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Nakig-coordinate na ang taga City Hall sa kadaguan sa simbahan sa pagtimaan sa Holy Week sunod semana. Gusto ang syudad nga mahanay ang mga kalihukan sa lain-laing religious activities. Kay Alert Level 1 na ang syudad, tugta na mga aktibidad sama sa prosesyon, sukwahi sa miaging 2 ka tuig sukad nagkapandemya. Since we're already on Alert Level 1 status, fully functional na ang atong mga establishments together with our religious institutions na pwede na makasuntanan. Atoa lang is musunod lang gihapon sa health protocols with mask. Gisaad sa City Hall ang ilang suporta sa mga kalihukan sa simbahan. Gani matod ni Ibanez, mupakatap sila og mga personnel ug kapulisan aron mo asister sa maong mga adlaw, labi na sa pagpatuman unya sa health and safety protocols. Muhatag ang simbahan sa ilang list of activities unya atoa pud na tugbangan ug ato ang mga personnel, for example sa prosesyon, ato ang team police ug ang ato ang mga enforcers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lakip ang mga tuhan sa Bukirang Barangay ang gikuso-kuso sa Bagyong Odette. Apan gikinahanglan na usab silang gamiton sa eleksyon. Andam na ba sila? Sayro nato ang report. Ang eskwelahan sa Sinsin hangtod karon nagpabilin gyapon na gusbat ang mga classrooms. Gani duha pa lang ka classroom ang pwede magamit kay ang kadaghanan delikado pa man gamiton. Ilabi na si karuhang andana nga nahisama sa Calavera kay gilupad ang atop. Apan bisan pa man ini positibo ang panglantaw sa mga magtutudlo nga makaserbisyo gihapon sumabot nga eleksyon. Gani gisugda na og ayom-ayom sa local school board ang nagusbat nga mga lawak kay duha na lang ka classrooms ang mahimong magamit alang sa piniliay. Naguol ko pagkuan na among school mo'y kanang usa sa venue sa election. However, nagpasalamaton ko sa ato ang Cebu City Local School Board kay abti kay sila pagsanong sa among suwat na amo na intawong ipaayo among classroom kay gamiton sa election. Ingon usab nini ang sitwasyon sa Sinsin Elementary School. Panghinaot sa mga magtutudlo nga hingpit na sila makabangon gikan sa katalagman nga nahiaguman. Sa pagkakaroon sir, di pa jud ta makaingon nga nakabangon na no. Sa pagkakaroon ang among status diri nagsige pa jud mig paningkamot nga ma-repair ang among mga classroom kay dili jud lalim nga maagantag bagyo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, drug-free status sa barangay Kauhagan gi-validate. Samtang upat ka mga barangay sa isla sa Olanggo nakadawat og pasidungog human madeklarar nga mga drug-cleared barangay. Siluan Merundina sa report. Setyembre 2019, unang gideklarar ang Kauhagan nga nag-inusarang barangay sa Lapu-Lapu City nga drug-free barangay. Ug bisan pa man sa nasinating pandemya, na-maintain niini ang drug-free status sa tuig 2020 ug tuig 2021. Ug isip pasidungog, nakadawat ang barangay og 50,000 pesos gikan sa lokal nga hagamhanan ug certificate gikan sa Regional Oversight Committee. Apan ning bag-o lang, gi-validate sa taga-close-up ang pangan sa usa ka drug personality nga gikatahong mulupyo sa barangay Kauhagan. Karon ang kadak ni request na og inventory sa mga names. Kani nga name para ato i-communicate ngadto sa ato ang Police Station 1 as well as gi-verify na pud sad sa ato ang PDEA the status of this personality. Samtang kagahapon, nakadawat usab og certificate gikan sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program ang Barangay Tungasan, Baring, Tinggo ug Kauoy. Kay unang nadeklarar nga drug cleared ang Barangay Tinggo ug Baring sa Hunyo sa miaging tuig. Nahataga na ang duha ka mga barangay og tag 50,000 pesos. Samtang ang 50,000 pesos nga cash alang sa Barangay Tungasan ug Kauoy unya na madawat human sa eleksyon kaysa hinapos nga bahin sa tuig 2021 naman sila nadeklarar nga mga drug cleared barangays. Naabtan ta sa election ban may, but anyway after the election they can still receive the cash of 50,000. No? Actually, i-process na siya. Ang ato ang pag-release na lang.
Sa pagkakaroon may 7 pa kalaing mga barangay sa Lapu-Lapu City ang gipaubos sa validation sa Regional Oversight Committee aron madeklarar usab sila nga mga drug-cleared barangays. Gilangkuban kini sa Barangay Suba Basbas, Ibo, Punta Engaño, Marigondon, Sabang, Pangan-an ug Agos. Sa 7 ka mga barangay, ang barangay Pangan-an lang ang slightly affected sa illegal nga drogas, samtang ang unom moderately affected. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Anay asawa gipadugop siyang panahuman matud pa nasakpan nga nakig-uban og laing lalaki dito sa lungsod sa San Fernando, Cebu. Ang bana midangop og nagpakitabang sa kapulisan aron masakpan ang asawa og ang kaubang lalaki nini. Gingong ni biyang asawa silang balay sulod na sa pipila ka adlaw ug mao na lang nasayran sa bana nga nakigkuyog na kini og puyo sa laing lalaki. Kasong pagpanapaw ang ipasaka sa bana patok sa asawa o sa kaubang lalaki. Kini atong latest weather update, Tuesday, April 5, 2022. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area na ana sa 320 kilometers sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Og so far sa atong assessment, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression. Nagsubay or embedded kini sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ na nakaapekto sa lalawigan sa Mindanao. Ang weather conditions sa tibuok Visayas kasama ang probinsya sa Cebu makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-uwan na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta ilabi na sa mga vulnerable areas. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Sitio og chapel-based vaccination gihingusgan sa Mandawi City aron daghan pa ang mabakunahan kontra COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Lakip kini mga kapilya sa gipahigayunan sa sitio-based vaccination sa Mandawi City. Gilusad kini sa Vaccine Operation Center o VOC aron mas daghan pa ang madani nga magpabakuna. But nila nga mapaduol sa katawhan ang serbisyo aron mas makumbinsir pa ang mga nagpanagana sa vaccination. Kung gikinahanglan, ang vaccination team mismo ang muduol sa mga panimay. Considering we vaccinated majority of our constituents sa Mandawi City. Ang atong vaccination karon medyo minus-minus na gid siya. We encourage people, we IEC them sa sitio. Sa banabana sa VOC, sa pagkakaron, ana sa 1,300 ang average nga mabakunahan sa usa ka adlaw sa tanan nga mga vaccination sites sa Dakbayan. Mas ubos kini itandi sa 5,000 matag adlaw kaniadto. Niabot na og 300,000 ka mga tawo ang nabakunahan sa Mandawi, lakip na ang mga kabataan. The current instruction by VVOC, the VVOC, that we will focus now considering and boostering all categories. Samtang giangkon sa VOC nga ang sobra nga mga vaccines nga wa magamit og na-expire na, giuli ngadto sa DOH. There are noted vaccines nga na expired na and hindi na gina siya gamitan because they are expired and they will be returned, scheduled for return sa DOH. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda. Senior citizens nga live-in partners na dakpan human nasakpan nga nagduma og drug den sa sitio kay Mito Barangays, Loriga, San Miguel, Cebu City. Nasikop sila sa gipahigang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7. Dugay nang gipanid-an sa ahensya kalihukan sa mga suspect nga silang Joselito Lao, 61 anyos, o Cristina Clemente, 60 anyos.
Naabtan usab sa sulod sa drug den silang Jake Lau, 39 anyos ug Eduardo Cabasag, 39 anyos. Nakuhaan sila og tulo ka pakiting syabong adunay market value nga 81,000 pesos. Nakasinati man ang pipila ka bahin sa Sugbo ug hinay ngadto sa makusog nga pag-uwan apan pagdihili sa yuta sa May Languyon, Barangay Manipis, gipanglantawang di na masinati pa. Gitug-an ni Engineer Leonard Abaw sa DPWH 2nd Engineering District nga ana-ana sa 25% ang gihimo nga benching sa landslide prone area. Hinungdan nga bisan kung kanunay ang pag-uwan karong adlaw, di na kinikuyaw alang sa mga motorista. Ang pagtrabaho sa lugar gihimo matag gabi hangtod sa kadlaw. Kung mag-ulan, namang protocol diha, muhunong sa silag trabaho dito. Pero at least karon marag kwanta gamay kay nakabinsing naman ta dito sa babaw. Gikatakdang ipahigayon sa sunod semana ang simultaneous Operation Baklas sa mga election campaign materials nga gipamutang sa dili common poster areas ug kadtong wa mahasubay sa sukod sa lalawigan Sugbo. Pangulahan kini sa Commission on Elections kung Comelec kauban ang Philippine National Police ug ubang ahensya sa kagamhanan. Lakip sa gidili ang pagpamutang og mga poster sa punuan sa kahoy, postes kuryente, tulay, skywalk ug mga eskwelahan. Samtang gihulagway sa Cebu Police Provincial Office nga malinawon ang lalawigan Sugbo ug walay nakita nga posibleng hulga sa peace and order sa maabot nga eleksyon. 26 na ka mga eskwelahan sa Naga City sa probinsya sa Sugbo ang nakapahigayon na sa limited face-to-face kun F2F classes. Matud sa kagamhanan sa syudad, ang maong mga pilot schools gikan sa pampubliko ug pribadong tunghaan. Aron maoy mo monitor ug mo-assess sa ilang pagpatuman sa klase, ang Naga City Government miumol ug LGU core team. Sama sa ubang tunghaan nga nakapahigayon na sa face-to-face classes, halos wa katunga sa populasyon sa mga tinun-an ang gipasalmot. Strikto usab nga gipatuman ang minimum health protocol. Sagad sa mga buhok nga pinutol gikan sa barbershop gigamit aron himuong mga brush o baka pagpanlimpyo sa lana nga mukatap sa dagat. Apan anay usa ka artist nga gigamit ang buhok alang sa art. Kung giunsa kini atong sayran, pinaagi ni ining report. Ang mga artist mogamit og bisan unsang estilo sa pagbuhat og mga obra sama sa pagmugna og portrait o landscape painting nga sagad gamitong materyales mao ang watercolor, pastel, crayola, ballpen, lapis ug uban pa. Aduna po'y mga artist nga mogamit og mga plastic wrappers, dahon, balas o glass aron nga makaporma og naong sa tao. Apan kinsay magdahom nga pwede di ay ang buhok gamiton aron nga makamugna og obra. Yes, nahimo kining Justone Garcia, kani si Ferrer ug karon tagiya na og barbershop. Gamit ang buhok gikan sa mga customers, iyang naporma ang mga naong sa mga artista o bisan sa mga ordinaryong mga tao. Nagsugod siya sa paghimo niini, dihang nagtrabaho pa siya isip usa ka si Ferrer. Apan sa paglabay sa panahon, nakadesisyon siya nga tumanon ang iyang pangandoy nga mamahimong usa ka hingpit nga artist ug kung tagpilang iyang mga obra. Pwede rin yung pong bisitahin yung FB page ko. Be.you.art yung name po. Pero yun nga, tulad ng nasabi ko kanina, hindi pa po ako ready sa commission. Tambag usab niya ngadto sa mga aspiring artist. Isipin na lang siguro natin na yung kompetensya natin is yung sarili lang din natin. Tsaka bigyan din natin ng importansya yung improvement natin araw-araw. Kahit gaano man yan kaliit, ibig sabihin lang yan, nag-grow tayo kahit papaano. Uba ni Clans Gabutin, ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apila ang nasa gawas sa nasod ng Kisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita, mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro, ug mayong hapon mga kapuso.